mga negosyante, pamilyang negosyante. Nakakit ko talaga yung kakulangan na ning balenta mo, lalo na keng obra. Yung peka, masanting tanggawan, mag-create tamong special economic zone, kaya tamong balen. Gusto nga gawa tamo ita, takal tamo ay kayat investor. Ilaan ang mag-obra reta, job creation yung bunga na nita. Metong pambagi, every ko muna mang din ang focus keng balenta mo yung agrikultura. Kasi 80% na ning Florida Blanca agricultural land niya. Metong kami naman pamilyang hortelano, di tapang yapon tenting nga. Tatanam nungat mo, pori pengari ko. Kanya hikit ko nung makananing kainan naman king agrikultura. Magkulang yung support ka rin hortelano. Makakutkut lakaretang mamanwandang takalanan, 5-6. Kasi alalang pag-finance king karelang obra na yak talagang kailangan da. Metong pang kulang ng kaya katamong balen. Alata mong comprehensive development plan. Akakit ko kasi yung balenta mo masanting Florida Blanca. Metong bilang negosyante, itang kayang location number 1 niya. Kaya maunlad na bansa o maunlad na lugar. At yung tamong plano, at yung tamang amanwandang short term plan, medium term, pong long term. Kasi kailangan balo tayo nung kanyang munting kaya katamong balen. Pero yan nga, agawa yan, kay kooperasyon ng bawat metong at metong.